أزول نسوفي سوني نزار مازال نزار على الضرورة وندنو على قواميس مسلايتي كالتني ظن غاف الباب ميدين اللي غير مسيحيين صوني وكنا تفرنن وين راه يدخل أمكان بين 16 وديال سميس فرونسوا بالمسلايتي كالتني غاف مرتنا القبايل إمي غادي فقايث يوث نتنوخريث تعرضي وكنا تصاور تسكشن أخا من توشل تعمروش غارو جاروجا غير علينا تصبوه نديرنا غاف خماجيا غير البلدان تعرضي وكنا فيه هود ذي تونس ذاين ساعة الحكومة ثمانية نظرا مزيان الحكومة يبغى يوكل دينا غميال الربراب ما لقوا حريش والسيناد ولميون روبورتاج غافي مشاهدة مورث غالبي أحريش من زود الخميس هذا المسلاي نصر محمد أزول فلاول إلا غين نبدي لنا سيدني مسح حمد البشير أزول فلاك هذا المسلاي يطس غفت مسألة في مورث القبائل اللي توصلنا غاثسو منو غيناش لقديش غيناش غف مورث القبائل غف مانيث طاس مشوار البويض أنا في من غاساقي من سلام محمد النصر أذواني عميلة مسفهم ثلاثة نعاد مسفهم نسين مجالينش هاد مسلاي ذا نغف ورقلا ماشا مقبل نشتاقي أبن ولي غايزو لي سلن أشي ضرنا ساقيني ذاقي ذوك ماضي على مورث فرنسا كي نظن أدنو غال غار فرنسوا البابا المينوث ني مسيحي. Le pape François fait ses premiers pas de souverain pontife. Après une visite à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome pour prier la Vierge Marie, il a célébré une messe en compagnie des 114 cardinaux qui l'ont élu. Il a par ailleurs exprimé dans un courrier son souhait de contribuer au progrès des relations entre juifs et catholiques. La condamne la France dans l'affaire de l'affichette Casse-toi pauvre con. Selon elle, la France a violé la liberté d'expression en condamnant pour offense à Nicolas Sarkozy l'homme qui avait brandi cette affichette en 2008 à Laval. Il n'avait écopé que de 30 € avec sursis, mais la Cour juge disproportionné le recours à une sanction pénale. Armer les rebelles syriens pour faire tomber Bachar al-Assad, c'est le plan de Paris et Londres qui demande une levée rapide de l'embargo européen. Il s'agirait notamment de fournir aux rebelles des missiles solaires pour contrer l'aviation du régime. Le régime pour qui armer ses combattants serait une violation flagrante du droit international. C'était une simple formalité. Déjà président du Parti communiste chinois, Xi Jinping devient président de la République après un vote du Parlement. Âgé de 59 ans, il disposera pour les 10 prochaines années de toutes les rênes du pouvoir, à la tête de la deuxième puissance mondiale. Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine, la Grande Sophie, Axel Bauer, les proches et les amis de Daniel d'Arc lui ont rendu un fervent dernier hommage dans un temple protestant à Paris. L'ancien chanteur de Taxi Girl, figure marquante du rock français des années 80, avait 53 ans. Il a été inhumé au cimetière de Montmartre. أدن مسليه غساقي غف مورت من القبائل ماشو قبل نشلاقي وغادنو غالغارتي شريغ دي لنا ساقي غدي ورقلا دي صحراء تمورت من الجزائر لولوف قال مزيني دي روحني وكنا تسكين ذي ثيك اللي ناضي مسلاني ثاقيا سوثورا وكنا سنفك نخدم دولا تمورت من الجزائر ثقال قارنا كما إلا كرا غادي لي ثمانيث أما إلا كرا غادي لي ثموننت غاد جوال هذيك مهندس اللي كنا فكا ولي مسحمد البشير ويواشو دولة تمورتنا الجزائر ثقاذ ولا ثلاثة رزان عبد الملك السلالي لدى تاسو مسلاي ثقاذ يقد يكرن ذي الصحراء ذي ورقلا والسنة نو وقاذ نارا وقاذ مرة هذيك وقدود كلا بوينا دي كرني في فاس نفوس تقوى ديس تاقي الحاجة كيفانا دونك ما إلى الحاجة السلحون سلو غينسن يا با بروبليم ما إلى الحاجة يسني فنفوس تينا تقوى انت. Ça renvoie à la nature du système en lui-même. C'est un système antidémocratique, antipopulaire. مسح من بشير شو ولا ضرا ما كني وقاذن الصحراء في موت القبائل. ايوا يبان ان الصحراء اذا قاذن الصحراء في موت القبائل اكثر فيني ثلاث فايدة الصحراء يعني في دا كيتسيلي دا تصدم من سيدي نقله فيني جبدن فيني يد القطنين سي تعيشين دونك دا قاذن في موت القبائل اكثر. تموت القبائل داكور سي سور كان سي اون ريجيون روبيل اي تو سا سي با ان بومو ايكونوميك ام الصحراء سي لو ريزون داتر في فنلندا دينا سميت في لانديبوندونس على ساكي وثنا كم كيرا الصحراء ني غتقيم كان ديما نسن رانت سي لو بروبريتي بريفي نصا الفيرنسن كوا في تخمي مع ديكوان شتاغيني لكن
الى قد قولنا اكثر ماذا قلنا الا شويه الخفاف نشتاقي هذا قولنا اكثر يعني دي ضرون نقول الجزائر ولا ني ضرون يثمرت القبائل مي ثمرت القبائل ديجا سان لي رولينسون سان وذي لنا سان دي بارتي بوليتيك سي ستركتوري c'est multi-structuré quand même politiquement, c'est à l'opposition de Van, donc ils s'y attendent un petit peu. Mais par contre, il y a un Touareg, nous avons un Madagilad Keren, si zik, nous avons qui se votent, il y a un qui il est constitué, qui sera les institutions irlandaises, à ce moment toujours avec deux instants. Donc, maintenant, décider vraiment de une pression à la gouvernance, à le système de gouvernance là. Nous n'avons pas de la tasse parce que ça va, oui, qui est pour apaiser. ونتذكر سقسي ثلاثة دورسي محن دايغار شحال في 14 15 زكوسنا لنا 10 طوقتنا طاسي دريمن نتمسلي زكينا فراني كاميرا قلنا حنا البشيره يغير ثمورة القبائل ورتدي صح كرا ولاش فريدا مقران ولاش ولا لا بينيترونت ولاش يوث المرسى ولاش يوث اللوزين ولاش البني بطاس خامنه ستيدت توحقر الصوره ذا بوال ماش البوفوار سونترال ما ولاش نشتي Le pouvoir algérien, c'est un problème de projet national. Il n'y a pas un véritable projet. Mettez-moi le Qbaïl, le sud, le Gharb, le Charq. La situation, le Rachi, c'est la même. Parce que le marazme socio-économique, il est quasiment le même. La création d'emplois, c'est au niveau du sud qu'elle s'est faite sur les 2 décennies égales. La création d'emplois, elle se faisait au sud. Le Rachi qui est dans le sud, ou تندي صح وشما. حسب الحسابات تاع محمد ديفرنس كي ثامسه انا كسين غا في المية كان يخدم نقول حال شي البترول لا كوني ما نولي كي غير لاطاس الخدميتي اللي مورتنا الجزائر سين ديشال 5% يخدم نقول حال شي البترول. Mais par exemple, l'essentiel de la création d'emplois, elle s'est faite dans le cadre du filet social. الغاشيه كاينين نفاس نديرو خدمه ندو فينا الخدمه خدمه دون الكادر دو فيلي سوسيال توخل لاصن 5 ناغ 6 بغي نقلق توخل سن ديال الحق ديال السود لا كرياسيون دومبلوا elle se faisait en travers des agences d'emploi des agences d'intérim انو كتفن لي agences d'intérim c'est des choses sur lesquelles بنادم يقلق هذه يقلب دونك ما الدول دار الصح كي اس كي مي البيي اون دونجي اسكو الغاشي كثنا في الحق نسن اما ديال النور اما ديال السود ناض الغاشي يزيرونا في تمورت يقلقنا في السعد تمورت والتنوض تقرنا الغاشي تنقول هكاك تقرنا ثم نظا كان شتيني تمورت القبائل كيف فهمتني وين النظام ماشي تسمى طومال واحد تمورت اسكوسنا كي نقول راك سفايدي كيف تمورت القبائل امتياز نو ثمرت القبائل عزلت ثمرت القبائل تخلص يعني لا روبيليون تخلص اين تسوثور دخلص راه تخلص اون بونيسيون دابا لا كابيلا اللي بوني بوتفليقه يروح السينما 30 فرد ثمرت القبائل يونو فريد الناس ثاني الناس وغارت كان سافري دي صوردين وين هذه ضروري وغارت كان سافري وغارت دار سوفري وتفكر انا يميك زرعه كنا كيميك خدم لا كومباني الكتوراليه سندا يا دا غادي يسمير ذا 50 مليار ذا 100 مليار ثمرت القبائل باش ديفكر انا فريد الناس وغارت كان سافري ثاني تبقى ثاني صوردي وين ثاني ضروري بعد مقرر لي بروجي الدوله هذه ثمرت القبائل ولاش لي بروجي الدوله ولاش هادشي كفنود هذا ينفنون كان ينفنوني مثلا سيمان نسن ما تقول يعني ثذا مسال ايكونومي ناكي تسيلينا ترقولي تنسروالن رجولن واس الخوف واس كلش كوا فايزو مي لي مويان بور ديكوراجي لي انفستيسور باش دسن ارثمور القبيله هذا انفستين وذي لا الناس رجولن بار الكليما دان سيكوريتي كي راين ناكي تسيلينا لان مي موغي يسرون تمزدوغ ثرولن وبعدنا فراوسن سرولنتن وي سرولنتن ميم ليترونجي وغا لاسبان وغا فرنسا ما نولي كي تمثل شحال ثمور تسمحي وتكمل غنا كي فكاي ثقل يكسان شطوح ليسبوار كي يكسان شطوح وسيرم سي اون ريجيون كي اسي ديفلوبي سكو فرنسا وفريد ولا شاف فريد باش تروح هضر فكايف ثورا باش وين باش تروح فكايف ثورا مسكين كاين كنشكا كاميون يعني قيم سمانه ذينا وتسوي 3 مرات تشكا هذه قيمه كوفريد باش هنا اكيد 6 سوايعات وتضيف كيف باش تفقدي وقف دي تيزي قلنا وثاق دي اكتداع وثاق دي تقاري تسلم اذا قفوا 3 سوايع 20 كيلومتر بوينات
projet de la pénétrante, il est toujours à l'étude. ما انا ما نولي نشتاقين تمثلي دا شحال تيكالا في تغليش ثمورة القبائل ولا نظام قسنطينه سين بلا شموثن عرفت قال انا في كيف تروني ثمورة القبائل تروني قسنطينه خدي من محمد كنيشينا لي صحراء انا فيها ثمورة القبائل يمكن كان يقارن توازل لان تاع تمثيل الا صح الكوالش تاعي ولا قرا محسوب اشاك فوا دنيني ثمورة القبائل ثم خلا فيك ياك تمناضين النظام ثواقي سانفال هكا دايني لان على حساب لا سبيسيفيسيتي ناس على حساب امك توالي ثمو على توالي انت على حساب تمثليتي على حساب العوايديس وكي داني فانان معنا ماذا قلنا دنيني اذا كان يثمر تاكل الجزائر ديفلوبي على ثمور القبائل ونديفلوبا سي ان بو بزاف الشغل دونك دا شو دنيني ثم ناضينك الجزائر اون جينيرال وذي تاوين تدريم تفانن سي كرا كان العباد وذي ماذا ذاك ذوذ سي ماذي سي تواتو معنا ولا قارنتو ذاك ما كنا نخدم ميرز ما كنا نخدم المقارنه ما ثوالد باغ اكزومبل الويست ما ثوالد تلمسان mais dans le régionalisme, on peut renvoyer la question, même si tu as dit que le régionalisme, il y a un problème qui se pose. C'est vrai que le sud, rapide, c'est vrai le sud, il y a des choses qui sont mais le قارن تو ذاك نشكل دي بوز فرانين تسلوين ناتي فرانين اكنيان اتفضل ورقله 99% اليزي 95% يصوحوا ناس فوتين دونك لا سبيسيفيسيتي تاع لا ميم كوانش تاعي دونك من نوع انا سي فري يمخالف بويا انا دونك نسقسي ثلاثه يدونا يتفهم ما هذا وندير نسهل وسقسي كيما غاكني تسقسي طاسي دي سقسيين فلاس كنت تسقسي اي غرب ما تواليض هذا فو العسكر سير سوفير الحكومه كانت السلويت تفضل هذه السلويت طاسين قرميسن سجرنا طاستي لي زراوينا ديفانا ذي القبائل تمورت القبائل تقرب ثمانية اي غير تاكالا انا في نشتي كل تمورت القبائل تانكاروت وين يطفنا ذا بود القبائل تمورت القبائل تانكاروت واذا قد شني تسالتي في كيفان تجدو في القبائل اي تمورت القبائل قبل تانكاروت ما الا تبعكم اذا كنت استثمار تمقر ثورة تمقر effectivement تمقر لي مينيستير سورتو لي ديبارتمون لي ديريكتور سونترو راه ماجورتي تنتفض القبائل تمقر دار يغميس ستيت تتفضل لي ريداكتور شيف لي بروبريتور دو جورنو ديالنا ماجورتي تنتفض القبائل ذي لارمي تفضل تاس لوزوفيسي مقرانين القبائل لي سيرفيس سيكوريتي ثرا ماجوريتي مرات مقر داك تنتفض القبائل ستيت وزرغارا ما في هذا الشيء يكون القبائل كاع يا كيك شوز ما راه نوض قبائل ما راه يوضر يوث ريون مكان كي كاع لاين يستشوا سيديكا يستشوا كون سيديكا يتسرى بون il est comme les autres, il se considère comme les autres, il t'oublie parce que tu sais يبضل المفاعس يبضل الفغيس وذي لاند فيرس c'est comme ça que j'explique un peu la chose. إلا الفرق ما هذا في القبائل يكتبوا في القبائل إلا الفرق القبائل يثموا الجزائر وزميلات الجماعات كان يثموا القبائل يسون بارتو نو يسون بارتو تروح تسدرات للقبائل تروح الغليزان للقبائل تروح لرواد قلا للقبائل اكسيتيرا il faut pas oublier il faut des français du Canada. Il faut pas oublier cette donnée. La donnée tissinale, c'est le relief de la Kabylie. C'est un relief qui est très difficile, qui est très ingrat. Et la troisième donnée, c'est la nature du système qui est en place. Pourquoi? Parce que c'est un système qui n'a pas... C'est un système qui a échoué. C'est un système qui a échoué. Le projet les projets qu'il a mis en place, Al-Mitoura, il ne donne pas de développement, ils ne produisent pas de bien-être social, ils ne promeuvent pas les sphères culturelles. C'est un échec total de ce pouvoir. C'est ce pouvoir, c'est ce système qui est le principal danger sur le pays. Donc, il faudrait une démocratisation de l'État algérien. Il faudrait une véritable démocratisation de l'État algérien. Le régionalisme, le bénéamisme, etc., c'est au sein de l'État qu'ils existent. Donc il faudrait qu'on arrive à imaginer une autre façon de s'organiser.
اسكو سي با لوتونومي لا سوليسيون كي ندير قال مسح حمد بشير كي ندير قال فرحات البروبليم ماشي ديسم البروبليم ماشي ديسم البروبليم ماشي ديسم البروبليم سي الكونتوني ذا شو نبغى امشي نزمر اني لي سي اون اونتيتي هوموجين en ayant plus de pertinence, plus de réussite, plus d'impact sur le réel, et en mobilisant au maximum notre potentiel. C'est ça le véritable problème. Donc, moi je l'ai déjà dit, la seule expérience où on a pu s'affirmer comme peuple, comme nation et comme projet d'État, c'est la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, les entités, elles étaient régionales. Parce que ce qui a agi la guerre d'indépendance, c'est les wilayas. Les wilayas, c'était des régions. عفاش تاكي الى بنادم هذه سياد ديس فاهمه كافيد في كان دا شو الفو سبوزي لا بون كيسيون دا شي القبيله خاطر طاسيك تغلي القبيله ما قلت مسلاي ثقبيلي هذا قبيلي هكا ما فارانيزم هذه تعلم ثقبيلي تاتي مسلاي دونك كيش بيد ربي ديجا الى قتنكسي لا فيزيون هي قبيلي سي اون راس باسكو يا كون سول راس سي لا راس هيومان الى قال مسفهمت فلاس قبيلي وين ديكرن وين واش لي فالور ني تموت القبيل وين ديكرن فلاس الوغ مانوالي ويا كوكاي بلون حكمن يونا طافا كاينين مالك سلال بون دا قبيلي كريدي قسنطينه واش قسنطينه وسدوني قسنطينه ابا لو فات كو ماسنا نتاش طوحي دار قبيلي كاين دا قبيلي الفلاني دا قبيلي برا نكوني صون القبيل يبان الديسكور كي تزنو زويني وساوني القبيل قال الناس دو توت فاسون سي شوي سي فوالا سي با لا بان سي فوي على ليشيك كون ويل زعما ما تحكم ما خاطر واليث ويزي كوني زوالون شكيبلنا ليون وسوير اظن كان نسيت دان نتيش بيض ربي سي دونجو لو ديسكور كي فوح وين يدي كلني تموت في القبيل وين يقاوشان ذا قبيل يسلي فالون تموت في القبيل لا عمر يبط الوسوير الحكم مقرن الى قاطنزا كل حبس الناس افريد قدم الناس افريد اما كيسينونا يسينا الناس الناس قبيلي جامي يحكم دون سو سونس هكا امس الدراري ولا يحكم خاص يعزوا ثمانية نولا لوتونومي واحد سميس لا ريجوناليزاسيون ستيف تاعت مرن ولي كثر 10 سنه اكثر و سنه الماكا في ثمانية ذي ثمورت القضايا اللي لا شيت خاص مازالو هورن يصاوب عندنا نظام اي واش متفدي لنا راه تويدي بغان افدل دي ثمورت الجزائر ثمورت القضايا اللي سم ما الا كان لوتونوميه كيغ ويعجب عليك راه عندنا لوتو ديتيرميناسيون واش نتمسلايا راه في لا ريجوناليزاسيون نو ثورا يسمى يتقرا اللي راكي تسكين سا بورت بو يا اي شوز اللي قد ثمورت القضايا الحوايج تدوكلا كنتلا جيوغرافيكمون لي بيان ليميتي. Sur le plan culturel aussi, elle est limitée. Même sur le plan économique, elle peut se prendre en charge. Il suffit que les Kabyles se mettent à travailler. La devise, d'abord, c'est des valeurs. C'est ça. Il faudrait que ثغرا مثلا وين قبيل وغادي نخدم ناري فوز دير تنادي ثمرت القبيل خدام باش السفاره ولا كيخدم غادي نكدي مع المد فهو كيدير الدوله غير في رانا كي غادي نسوي اوتر شوز ايزون افيك لور سيستيم اكي دو لانساج دو جو سي كوا غادي ناكل لي جين مع المد. Moi, je pense qu'il aurait été préférable. هذا وين جون هذا غادي يخدم dans une société publique. تخلصها même à perte ولا ثرغ ذا معلم ما كتنسى انا كي قلت ورا اللي معلم تفكر تكنز d'un milliard jusqu'à un jeune de 18 ans il peut aller jusqu'à une entreprise d'un milliard. عندك زرع comment il peut gérer une entreprise comme ça d'un milliard. لا عمر يتوش تفرق بين الحياتيس لا عمر يطف 100,000 ديك فوسيس تو دان كو تفكر مليار تفكر كار تفكر كاميون تفكر بيلدوزر تفكر امبيل روح هذا تخدم دي جون كي ريوسيس لا ني كدير سي سور مي en général dans la majorité ils n'ont pas réussi surtout ils n'ont pas réussi dans leur majorité تفضل beaucoup plus parce que l'investissement يخدم ديال الترونسبور تفضل تزخون سي كاميونات تزخون سوينات سي ان بو سا. Alors qu'au lieu de j'aurais à mon avis un milliard باش تسكن 2 مليار من المرات تدا مورتين من المرات لو كان تخدم dans une entreprise publique de la mairie par exemple ولا تخلي تستقضي مثلا سالير mensuel ولا ما باش
امشي راه تفهمم وسقسي يكون ويا كن ثمور القبائل تيزي وزو عند لانتي سكوسن تسن 500,000 كما يمكن نخمم تيشدي وتقرا مليون 500,000 400,000 300,000 الساعه 10 مغرب ساعه ردا الدين اثن حمسن كفردان ويتي جوسان اثن تفان ثناوين توارد ولي تيزي وزو زيك توسن ستيكليون تورا توغالو لاش اما نتاتنا اكثر تامي والنظام من ولي ورقلا خدم تيكلي الشغل شويه جنتيزي وزات توغا مادي Oui, c'est un bilan effectivement. Il faut faire l'état des lieux, il faut faire un bilan de tout ce qui, depuis, justement, fait le bilan, l'opposition, en particulier, les 63 ce qui a échoué, الغاشي ثلاث موت القبائل effectivement لا وين عيان et puis وذي لا jusqu'à maintenant وذي ديفانن لي ريبريزونطون موت القبائل تقراو وتفكر من اللي غادي غيفرا يكس فرحن اكدو ديك فرحن يمدانن وتفكر راه بون ايماج باش نتساونا الحبس عفاش نيت نتساونا الحبس يقول تفكر ناوز بالله فين نتساونا الحبس Non, c'est-à-dire, je ne te parle pas de les anciens théories dans 80, c'est sûr que c'était autre chose. Mais tu prends les caverne, il y a des mots وغادنا مي كافرن نظام يغال لو ار سي دي ام كيف لو اف ال ان كيف لو اف اف اس كيف وغالن سي دي بارتي كوم لي زوتر الوغ كيزيكني زافي لور بروبر كاركتيرستيك لور بروبر ils ont leur propre valeur. Si je te prends le FFS Vridagui, quand le FFS n'avait pas participé aux élections, il n'y aurait pas une légitimité démocratique pour le pouvoir à guerre. Ils l'ont aidé, je le dis, il est aounent. C'est sûr qu'il y a une arrière-pensée dans tout ça. Donc c'est tout ça qui a fait que le peuple, ils sont démobilisés. C'est un élément de la crise. La démobilisation, le reflux, c'est un élément de la crise. C'est-à-dire que la politique, c'est quoi? C'est la gestion des affaires publiques. C'est ça la politique. Le projet INES, on voit que c'est un projet qui mène à l'impasse. C'est le projet du système actuel, il mène le pays à l'impasse. On le voit dans le sud, on va le voir dans les prochaines séances. À chaque étape, on va confirmer ce constat. Mais s'il y a l'opposition, ce qu'on peut appeler les partis démocrates, ils n'arrivent pas à formaliser une alternative. Ils n'arrivent ni à formaliser كل سيمانيس نتولي تيزيوزو على الماكي قيمن القبائل خاصو تفهم على طاس ميم الماك دا تفهم ضربه تفهم ميم الماك دا شوت فين المدن تفهم ميم الماك دا شوت كوم بروجي كيبان النظام ولا شاك ولا شحال ميم الماك دا شوت باسكو ان بارتي سي كوا Un parti, c'est vrai que c'est des hommes qui se mobilisent, qui se mettent ensemble, c'est des hommes et des femmes qui se mobilisent pour faire aboutir une démarche. Une façon de gérer la société, des propositions pour des solutions. لكن هنا دي نشوف الماكي ساقيا نستعرف هايس C'est trop exagéré la réduction parce que ma partie qui est il s'est l'histoire qui est je peux le réduire en 2 secondes. Non, soyons un peu raisonnables. Il faut se poser la question elle est légitime. الغورين كاين لا تسنى تريليون في الشغل ديجا حضرت ولا قارنتو ذاك 2004 مادينا الموفمون نظام القبائل 2001 ماد 2004 امي 2004 يقفدوا يختي شي طوح دونك اين يموبيليزي مليح ثمورت القبائل كثار بوينت زمان اباري ذي ثقالات ولا وذاك ني طفن لو دوفون وذاك ني لاقاسي في كune signification politique il combattait. Ils ont échoué dans leur travail et le Khodmansen donc ils rachient après des navens sur la machine حلفاني منسن ذاكني الثوره وديلولا راه موسونا وديلولا راه ورقاز سرثاني كزملنا ذي في une signification il combines il a وين يخملوا FFS et le RCD autant que les deux partis politiques essentiels نتموت القبائل dernier il y a eu des déceptions donc il rachient ورالن وتفعنا لا سواطاس ثورة قسمي لا الماك قسمي ديت وخلق الماك ديت وخلق en 2001 et tout et le rachid mobilisé mais de l'autre côté dernier là une réponse
ثمور القبائل سي لا ريجيون لا بلو ميليتاريزي ثمور الا قتظلم ذاك اللي منا تظلم ذاك سكي باس سوغ لي ميليتون لو ماك كني سنساكوادن صورنا لا ميلو ديمارساكي فروندي 10 يدسن يميت بطن هذا الدين يتمسدان يتمسل 10 يدسن وقبل عجبك وقبل 9 الصباح بونتنا الحبس دونك شغال كيف يفول بروندون فكايسك ذا 10 يدي فقد ذا الماكي ذوغول نعطي تسين دينا ناصر لان تصل تمثالي مزرا كون ويت تهجيمي وكنا تخمم تذوكلين غاموسو يثماني ذا غاموزر غار شو تهجيمي Non, c'est un tout, c'est la démobilisation, elle s'est faite effectivement. Maintenant, quand on a l'arrache de 2001 à la 2004, la Kabylie, وتحفي سارة ولا الشاس يقول لا راه تكلي ولا راه منو ولا راه عيان et puis باش نعوض رواشو روالاش. Quand on est parvenu, la lutte de 4 ans, avec le temps de شحال يقموثن شحال يتواحفسن شحال يقبليسين وردبوذ وسا شي داز فايدين. الغاشي سبوز دي كاستيون سي نورمال السقسين كيما نسن ندن تدو سي تو تافي نورمال دونك دي ثورة الغاشي سون ديموبيليزي وتابعنا راه كنكا وتابعنا كان خاطر كفى الوقت تقيم غادي نبداو مسد نوال غفا مستثمر في القبائل مي دقيقه غيوا شو خاطر المسلايم قبل السيري ذا كيني ثني تبغى ما تخدم مليون موسو الى لو ار سي دي فاس الماك تورا دا ناس داروا مليون كون كيمانيف ماشي سمور القبائله ينطرنوك دوك شتاي نو كونترير طونك شكون نكود راه تمثل وذا راه تمثلان وذا راه يدافعنا كيف ثمور القبائل ذين يلهان ذا شو كان وفن دافع مليح في ثمور القبائل ماشي كل يوم هذا يجبد ما كنقارن شكل دو هذا يجبد خلال في أرغورس il a le FFS et le RCD, c'est des partis anciens nationaux. Il a, on a fait le MAC, dont je suis membre fondateur, qui est rasmi Khadmen. Niraki Tsigilina, mais des Boravrid, de Nanjar, Yfradgis. Donc, qui est de Watassigla, qui est où nous faisons maintenant d'Akhlis de Front, ou soit Kagin, vrai de Khadem, effectivement, vrai de Khadem, une organisation, où يعرف كنت ساوي لي نثير قبيليه يعني سورتو وليز اوتونوميستي وكنا دمسلايين في اكنفغان تفكن ثمغلين سن ثمغلي دي بول ما كيقرا ماشي واقيس نفكا سميت النخلق بشكل لين ينون ماشي وكنا تارزم الماك خاطر تولي سيديسون فناس دا ودي بغان دي لا كي الدنيا مالهم كراو السين داخل ار سي دي سين داخل تورا اللي غاكي تسجل انا نوثي وكنا نسلوك ليما نسلوك الماك كوكي يسفى ما كيتسجلنا ذا الماك نعرض نوثي وكنا نبغى نخدم انا كيجيني نخدم ذاك ما كني قارد ماشي حتى كنا غاز نخدم نوثي وكنا نسلوك المجهود النغواس دوك اللي غالنا لنا نفنينا داك وفغينا راه وثموني جديدون وفغينا راه تيكوين جديدين افتعنا ربي دي الشغل نسلك كنا غير ربي دي الشغل لنا مي يعني كان نخدم ماشي نهار زمان كانوا كونترير تنمير في مسحنا البشر قيمه دوك عميسد نمسلي غا فم مستيك تاكيت مورت القبائل مي عطاس دي شارج تنمير في كل وين ترى بنسلي ماراتاس و تدور في دستون تنمير في يكون ودي قيم يدنا بغلا غرون من بعد هذا الكوربس